Thank you very much to the from IPFT party. Submit a memorandum to the governor regarding for ADC affairs that next 17 of this month the ADC period tenure already finished. That's why our IPFT demanding that those who are retired from our Tripura government, chief secretary, especially 3 persons, they have already retired. They should be appointed as a administrator of this TTADC. And other one is that our Honorable Tribal Welfare Minister, Mebar Kumar Jamatia, should be appointed or give in charge to ADC affairs. That's why we from IPFT demand to the governor, if it is possible to implement, it will be better for our Tiprasad of Hambai. Jeng party IPFT ni unggui, ini korok bani kaisa team. Jeng governor bemalaina ni bagai mia jeng appointment ni bagai jeng application dekha abani ya gula tini jeng memorandum repaika. Jeng especially bono memorandum rena nangma khai obose beskang 17 tarik me ADC ni met payo এবং পাইমানি ইয়াগুলো যেহেতু ইলেকশন উঙ্গই কেতাল জনপ্রতিনিধি এডিসি গম খাইমালিয়া আবন বাগৈ তাবো গভর্নর নিয়াগনো ও এডিসিনি প্রশাসন থাংনাই যেহেতু এডিসিনি প্রশাসন গভর্নর নি থানি থাংনাই ফিয়া তাবো চালক থানিও তাবো তিনি কিছু সে যাতে গভর্নর চালক থানো তিনি যে রুলস নরক সাওই जों किसु सानामो चंगमारक तंगमानो सानान बागै जों मेमोरेंडम सबमिट खायका आ जागा स्पेशली जों साका जेहेतु चिनो जागा थांनाय सालरगो दिनै संविधान रक्षायाखै प्रोविजन दङो अबहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नि साय कुचुक लेभेलनि बररक अ गभर्नरनि उंगै सामं तांथानिओ बरक चालगैमानो एबं आबनि बागै जों खरक तांनि बुमुं रेखा आ खरक तां बुमुं हेका चिनो जागाओ Chief Justice rok ngui thangka boktag retire hingga oborok no rekha hangkai bochin tiprasarong bagi kahamungnai ba especially edition bagi kahamungnai abon bagi jeng ok khorok tamni bumung abu mukhi tikai lengdo hingga obu mungna jeng rekha abon yaglo te kaisa সংবিধান rok sawoino je jeng saiman kha je tini ADC by attach tongai ba ADC affair attach ongai jate chini o खरपसा कैबिनेट मंत्री न एपन दिमा खांकै चावो ताक aboni bagai जों चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेहेतु नोडल डिपार्टमेंट TTADC नि एवं बना ADC अफेयर्स नि तो चार्ज रियाखै चालक खांकै बचिनि बाgai काहामंनाय हिनै जों रिक्वेस्ट खालायका जाते तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगोनां मेबार कुमार जमातिया बो जगा इनचार्ज हिसाबै ADC न नायनान बाgai आबो संविधान नरकसावै इनक्लुड खायजाखौ এবং অবহাইকাই বসকাংনি যে গভর্নরনি প্রশাসন কাহাম উংথং ও সামংনো সানানি বাগিনা স্পেশালি দুইটা কাইসা হেঙ্গাংকাই এডমিনিস্ট্রেটর চংথানি চিনি খরকতাম যে বুমং তংমানি বরকন এডমিনিস্ট্রেটর চংথং এবং মিনিস্টার ইনচার্জ হিসাবে চিনি অনারেবল মেবার কুমার জমাতিয়ানো ও এডিসিও বন ও মানে স্কুপ রিজার্ভ থং আবনি বাগিনা চং দিনে স্পেশালি বন মেমোরেন্ডাম না ফাইমানি बसकांगनी 17 तारिख में आफ्रोनो सिनी ताबुक जे प्रेजेंटली एडिसिओ जे चालक दंनाय अ सरकारनि मियाद पाइनाय तै अबनो रुक सावै जे 6 शेड्यूल जे प्रोविजन दं अ प्रोविजन न रगैनो जों खबर मानखा जे गभर्नर नि यागनो अब थांसरे हेनाय हेके अबनि लगलगिनो सिनी जे प्रोविजन न तैनो सिनी जे किसा सामुं दंगो एबा के जों सानानि मुचुंमानि जिनि हास्ते हापाङो जों अबरक्तिनि जों मेमोरेंडम जमा लायखा खाकाउ कन्स्टिट्यूशनली जे प्रोविजन दंमोनि अ प्रोविजन बायनो जिनि हास्ते हापां जों जे डिमान्ड न रिमानि बबो नायनेना जायतगै ओंगै जों बो जिनि जे तिप्रासा हामक्राय एबा 6 शेड्यूल एलाकाव जे दंगो अबनि बागै काहामकै परिचालना एबा एडमिनिस्ट्रेशन खायना बागैनो जों खाकाव अ हास्ते हापां चिनि जे डिमान्ड दङ जों प्लेस केमनो बो गाहामखौ नायखलै सुक्रबि नायान हने देहसे दाबो खुंमा बर जे 17 तारिख परे जे गभर्नर जागा थांपानि जे कक फाइमानि
আবার ইয়াগুলো কিংবা বড় যে সোশ্যাল মিডিয়ার নুক দেখা যে অবনো স্টেট গভর্নমেন্ট ইচ্ছা মানে ফাঁকা সেগি তালাং সিনাই বা এডিসিএল কারণ সবাই তালাং সবাই সিনাই আবহাই রক কক আসামান তো নিতাম সানে No, अब तो सिक्स शेड्यूल नि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो आइदर जे ताबुक प्रेजेंटली चालक तंगाई बरक नि यागो तो हिसाब बिसानि बागे फलो करि मानो इया खाबा गवर्नर नि यागो अब पूरा प्रोसेस न नाहारि मानो ओंखाय जों खानाका जे गवर्नर नि यागो न प्रोसेस ना हानाय सो अब हाय कुनु सबाय जागानि एबा सबायनि कुनु कगिया अम कन्स्टिट्यूशन न रगैनो ओ जे सामु तांग रो नाहार जागो এমনি ইলেকশন কি নাই না গভর্নর চালক থাকছে না 5 বছর আবহাই गवर्नर 5 बोसोर सांगनाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जों ताबो नुयाखो एबा जों सासुकमायाखो किन्तु इलेक्शन ओंनाय बुफुर ओंनायाव जों ताबो नासिङै मा दंनाय आबो बसकांनि सालगो साख्लाय जाङै